فلو قد ذقت من حلواه طعما لا آثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنتا. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله معز الإسلام بنصره ومزيل الشرك بقهره، ونشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يا معلم آدم وإبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أمبي على تندو كوالي نمانو كبركة أمبي نمان كيشيما نيني الله سبحانه وتعالى فكاك محمد صلى الله عليه وسلم أنا كسودو أنا كصحابه. Alhamdulillah, kunu ka wala jola yoro mina amina ala boli juna juna parce que ni ma fli bi bola ala shikate mina kona tulat lesa ba ambolo shikate mina tli nanna kona shika balila dan selika kiti amina tlifla de ke ka selika kiti fo atli laba ka ke ka tauhidu fo ka kuma kunche nai kunu akumana selika nafaka nafani joyoro mimbe selila anyo fo bita amina kuma in laba ni mɔgɔ min fana tɛ seli kɔlɔlɔ ni masuba min labɛnna tigi an b'o fɔ sisan an bɛ don seli yɛrɛ la kibaru kan ka fili cogoya min na n'i bɛ kibaru fili i b'i bolo lawuli cogoya min na n'i ye kibaru fili ka ban i bolo kan ka bila yɔrɔ min na an b'o fɔ seli ka a nafaw a n'a jɔyɔrɔw dan t'a la komi an bɔla a kan kunu cogoya min na nafa min bɛ seli la an bɛna o kuma ninnu fara ɲɔgɔn kan kuma dama dama la a fɔlɔ أن بها قرة العين وطمانينة القلب وراحة النفس. seli nafa ni a jɔyɔrɔ a dɔ bɛ min ye a fɔlɔ seli o de bɛ mɔgɔ hakili sigi k'i basigi k'i ni lafiya i ka ye ni mɔgɔ min degen bɛ seli kɛ seli la ni seli fana seli la n'i ma seli kɛ fɔlɔ ti te sens pas à l'aise i b'a ye i la ko si ɲɛnabɔ tɛ donc seli de bɛ mɔgɔ hakili sigi ani k'i basigi ani ka ɲasuma fana di ma o bɛ seli mais ala ka kidi alayhi salatu wassalam a y'a fɔ a ka hadisa dɔ la a ko hubbiba ilayya mina dunya an-nisa wa tib a ko fɛn dɔ ka di ne ye duniya in kɔnɔ yan a ko muso ka da ye muso ka di bɛɛ ye ko muso ka di karamɔgɔ ye karamɔgɔ kelen tɛ a ka di bɛɛ le ye ala ka kidi yɛrɛ mankan de b'o ye ko muso ka di ale ye wa tibu a ko ani kasa duman ka parfum k'i yɛrɛ la ka kasa duman k'i yɛrɛ ko ka da ye kosɛbɛ wa joyila qurratu ayni fi salat ako fami mbe ale nyasuma ko blela seli de kono sel de be nyasuma di ale rasul alayhi salatu wassalam ko sel de be ale nyasuma afara na hadisa la ko ni ko do kun ye rasul nyangma ko do ka konna fle ba fo kum ya bilal farihna bis salat afko bilal wuli ika mugo wele mugo kanna ambe silike ambe ani lafen aye ambe an hakili sigi na ye cogoya mina donc a fɔlɔ seli be hakili sigi ani basigi di mɔgɔ ma a fɛn filanan annaha tanha anil fahsha wal munkar iza salaha al insan ala al wajhi alladhi umira bi a filanan seli be mɔgɔ gbɛn ka bɔ batariya ko ma ani kojugu kɛli ma ani kɔniya ko ma ne a tigi ye seli kɛ i n'a fɔ a ɲinina ko seli ka kɛ cogoya min na mɔgɔ dɔ be seli la hali bisa a ka seli ma se k'a gbɛn baara jugu ma abi seli mi hal bisa ama faran janiyala abi seli hal bisa ama faran namara la c'est-à-dire abi seli a nyama mais seli ma se ka bo jogo jugu la est-ce abi seli enafo a nyini na fe ko aka seli jogo ya mina est-ce abi seli o jogo ya la diwa ta so ati seli o jogo ya la o do ko so hal bisa seli ma se ka gben ka bo ko jugu ma suno seli be mo gben ka bo ko jugu ma ni atigi ye seli ke enafo seli nyini na ko aka ke jogo ya mina abeke de e ba do femi ganga se ke seli ko na e bo do di Allah subhanahu wa ta'ala ko inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar ako seli be mogo gben ka bo koju kelima ani konya ko ma seli be mogo gben ka bo koju kelima ani konya ko ma o ya Allah subhanahu wa ta'ala mangadi na la yakuma min fo ese na mara bala wa na mara kontala bela jeli ba do be chiandi mais seli be mogo gben mona mina ki bo koju ma o be ki to seli kono e yere hakil be seli la i jusu yere ba do ki bi seli la i farkolo bela jelen ba do bi ku bi seli la
ere seli kan ka ke chogoya mina ibi seli ko chogoya la otmana seli be ka sababu ye ki gben ka ko du kelima asabana sel na fado be miyetu asabana annaha aunul lil insan ala umuri dinihi wa dunya sel be mo deme e ka dunya ko la ani kala hara ko la sel be mo deme e ka dunya ko la ani kala hara ko la ime allah subhanahu wa ta'ala ko alqur'an kono wasta'inu bis sabri was salah ala ko ay ka yiradde meni sabali ay ka yiradde meni sabali ani sel ka keli ala de côté ko anga yiradde me namba ambe deme nyini ala ibe bara o barala ni ba fe kala ki deme o barayina e kan ka deme folo minni o be sabali o barayina ibe yani gele mi soro baran ko be sabali ibe fon soro se yani o barayin kono akala nene akala doyama akaka fon be sabali akono di on be aligina nyini naw ni sabali kunte mo wajide na misiri lerin sino gadi de menga be aka telephone bla réveil la aba de minu ko aka kunu kana misiri la o sabali de donc ibe bara o bara la fika sabalu ya folay aflana fami fana bi de me ka barla aflana o de be yani wasolat ka selike ibe do kan nafla seluke kala deli ala ki de me ka bara wala donc ambe wati mina do jabi wati de be nte mena kan ka bi don folola o de ko son sujudu be mena be mie ni bana subhana rabbiyal ala fola ka ban e ka hamna ko be mi iba fika kana ala be kan bela geleme ni ka hamna ko ni make haramiye ni ala soso ko ni te wa iba fo Allah subhanahu wa ta'ala abi deme kazalika Allah ka jiro sa ko akun kela wa kana nabi sallam iza hazabahu amrun salla akoni kodo kunye rasul kamana gba kodo ka kamana gba ma do abake chogoya mina oduna nya fo ya abi seli kala deli ala ka boda dama ala ka solution dama o kotolala ananina ma rattaba Allah alaiha min al-ajr al-azim wal khair al-kathir ni fana yeseli fana laje wa ala yesra bele ani barajiba ala yo o de di selike bagama qala nabi sallallahu alaihi wasallam khamsu salawatin katabahu Allah ala al-ibad ako selifa da duru bey a selifa da durun ala yo jabu ya ka farda ya aka jonga faman jabihinna lam yudayyi minhunna shay'an istighfafan bihaqqihinna kana lahu inda Allah ahadun an yudkhilahu al-janna ako selifa da duru ala ya jabu ya ka jonga ni mo mi ya selif da duru ka ke anyama ka bonya ago ala yella hita atigi ko abati du aljana kono selif da duru ni mo mi ala ya jagwe anka mo mi ka ke anyama ama fienya ama selif fienya parce que selika fiendo obolo ko seli eche sala prière la no dak jawa iba ke tu am to mi ke dia aka selif bonya ka ka kan ka ke chogo yamina akan ka ke ro mi ayo kedi ko ala yella hita ana tigiye ka fo ko lahara ale ala be atigidu aljana kono donc selifuna oye joro belebele di ala ka ko sallam ako as-salatu nurun ko selbi noro di ni mo be noro nyina ba fe ko eten kan noro ni mo yi noro bi kan o mase nashi moma o mase tlu moma amase dogo na ikanna ika farida seli awati la situ che ka seli misir la katla dongo do shufe ibeto ka nakala jofla mi ko kan no ya masa ibo seli kafle iba ala be hayba blaika ala be noro blaika mo station ki do ya cho ya shila wote so ki do ya de ni ba yeko mo bi do ya la telefoni mina e yere demso e yere muso ni ka mo e yere muso bela jele murtila e kama ke muso fla muso sabanan bi bolo alma muso kele bi bolo abe murtila e kama wati bela jele eni muso abe nyona yere ki hakli ya wade est ce que e ma do ala nga shila wa cero ya fokara mo cedo nyena Sheikh Ashinkiti Muhammad Mukhtar Ashinkiti kana muso tebena so fla ba le bolo wati be ani muso be mangana kama ce ya nyinga est ce que ebe safu wutri selila wa ko ay konto selila ako wode sababu ya ni muso tebena lomben we safu wutri de fa data de nan ka safu seli lo saban kata seli ka sokono tente safu wutri selila ako safu wutri seli baliande wodo ko so eni muso be bla nyona wati be ala yibla mi le to kelaw oduma eni muso le bena bewa atebe to ya shila oduma na selbe ka sababu ye ka noro ko de di awma ima ala ka jiri afu sallallahu hadisa dola ako man hafaza alaiha kanat lahu nuran wa burhana ako dim mo mi selil latanga ka selil latanga ka ke akenyama ko norobe atigiye dalilu fana atigi fana bolo lahara dona abe kishi abe kunandiani dalilu mi wana jata yawmal qiyamah ko kishi be atigiye lahara wala wa man lam yuhafizu alaiha lam yakun lahu nurun wala burhan wala najah ako dim mo ma selil latanga de
ima seli ke aleri la ima seli ke akechogo yala ima seli ke akeyoro la ako atigi norata ati atigi ako dalilute atigi ako kishi funate atigi tuguni min ko seli de islamay wallahi akramo bella jele faranyon kan norata shila ibe sika laje kafle wore kabele bele akontigi bayere ni ya laje kafle finya ko ni ye tiande me ko norati la e film me fo ka fi hal ni camera yi filmer re ete boka nya otuma na we mude finya ko ni ye tiande re me do film me Chego Ousmane Solo Traoré a fini beke tafle mais ni ya flek ni camera blala ka photo blala ka ayran nya be briye chogo me ba do ko ni ala ka mo nyuma de otuma na min ko seli may ko seli be mo sege ko seli te fe nyina may norota shila abbe baraka bana herata shila fana wa kana yawmal qiyamah ma qarun mu'minti sella kullahara atini qaruna be ka nyofe qaruna ka isoro be Musa ka watila alekun kala kafiri kutigi badi Karuna ni Hamana Firauna ka premier ministre le kumolu Firauna ale ka premier ministre yolo kumolu ye akumolu le chikata ko jugo ke ko mo min te se la lahara ale lin Karuna be ke nyonfe jahannama kono wa Firaun ani Firauna bayre Firauna mi ala ya danga ala yo kuma jugu bele yo ko fo yani Firauna ma ala otla ya fo Firauna ma Firauna yere ka kuma jugu bele sabafo afolo Firauna ya faka mugoma hal alimtum min ilahi gairi eske awbeti gbera do ne ko wa hasike abuyana ayadala de kafika mugonya eske awbeti gbera do ne ko wa akodu woni alaysa aliya mulku misra ko yala misra kam masayate ne bolwa ko misra wana abe jamana min Egypt ko Egypt kam masayabe ne le bolobi ne be kuma mo shite sika kuma akodu woni wa anna rabbukum alala nebe awtigi min kortan met Firauna ya dala minge Allah subhanahu wa ta'ala yejla jabada akan folo ala ko di mimma khati'atim ogoriku fa udkhilu nara Firauna ka mo ka flikama kuma la sunan boloma yani ko ji yo bela jenen fa utla ko ji la waya folo we jangata folo aflana ala ko duni annaru yuraduna alayha ghuduwan wa ashiya wa yawmal qiyamah adkhilu ala fir'auna ashadda al'azab ako Firauna ka mogo kabio sala kashan san wa joli an yeta anda adalo pasi ala ma fo anyina adabe mi ko kashan san wa fla ko ni o fatula amena ka mi me ala ko dungo do so mandal halbi fajiri dala Firauna na ka jama ko bo ta ka do jahannama ko jagata ko sobe katla kana no tunguni wula fe tunguni bo mna ka to do jahannama ko fu kata yani kema be wul dungo do abe ko wula dungo do so ma ani wula fe o lu be ta do jahannama ko no akol lahara dona ala be na fo malika wonyana ay ka Firauna na ka jama kulo ay ka taw do jahannama kono jahannama min ka duguna be donc mo min tisella ko elelo lu bena do yoro lay wa hamana ani hamana o ye Firauna ka premier ministre wa Ubay ibn Khalaf o fara we kafri kutigi bele do Ubay ibn Khalaf ale ko Bilal segala ale Bilal islamaya ala ka kide ma alayhi salatu wasalam minge ale Bilal mun ka tabla manka olu kenya yoro de be kalon ni tele kala kosobe kenya megba abeta ka drege bo kana ka la kenya ka kabakuru bele do ta ka la adisi kan ko ni ma tubi ka bo Muhammadu ko ibeto ni nan kasa wala ma yani ibeto nan kasa wala ma ibeto wi ka bo Muhammadu ko wo kafrike bele inde mo min ti selila ale ne Karuna be ka nyonfe ani Firauna be ka nyonfe ani Hamana be ka nyonfe Ubay ibn Khalaf nunu bele jele ye kafri kontigi baba wode mo min ti selila eno lu bena fara nyonka jahannama kono lahara selifana na fa be do be mi yetunguni selibe mo ka jurmu abo yafa ay mo ka jurmu abo yafa imay ala ka kidi yafa ka hadisa do la ay ka sabaw nyininga ako nebe misalo ta awye ni aw kiringina bele jele ni ko do be soro akaso dala dungo do ebi ko o koyin kono suyon duru eske no do be tuyilawa e ka buda e ka ludala ko do be wala ma e ka du kono piscine be dungo do ebi ko piscine kono fo suyon duru o ma eske no be tuyilawa ako ay ko no te tuyila ko abete mo mi bisila bo tuyala ni ye fajiri seli kadam na shoye jurumu munun ke juruma ko jurumba ko ne de jurumba fi ka tubi ka bo alali o jurumu mi seminun kela ala be ya fama kadam na fajiri ane seli fana ke iye fe minu fle man ka fle iye fe no fo o man ka fo iye fe no me o man ka lame iye fe no lame o man ka lame na nyongona ala be ya fa o ma kadam na seli fana lanzara awo tuyala ni mo bi seli nun ke awati la ale ka jurumu be ya fa fo lahara jurumu fo shita tigila ambale mam
seli nafa an tɛ se ka bɛɛ lajɛlen fɔ an bɛ dan o yɔrɔ la yi an bɛɛ lajɛlen b'a faamu fɔlɔ mɔgɔ mɔgɔ fana ni tɛ seli la kafiri de b'i ye kuma caman t'a la mɔgɔ mɔgɔ tɛ seli la an yɛrɛ tɛmɛna o kuma kan ka ban ka yira ni mɔgɔ min tɛ seli la kafiri de b'a ye n tɛ kosɔn o kuma kan bilen an ye aya caman ba de fɔ ka yira mɔgɔ mɔgɔ ni tɛ seli kɔni kafiri de b'i ye o fɔla k'a fɔ ko mɔgɔ min bɛ seli retardé ko bɛ bila jahanama gaya kɔnɔ an k'o kuma fɔ ya ko ni ma fili o tuma na kuma bɛ mɔgɔ min tɛ seli la tuguni ya ale b'i seli dɛ nka a tɛ seli kɛra lɛri la a t'ale bɛ nin ye ka bila dingɛ kolon dɔ kɔnɔ dingɛ min tellement que a funeli ka bon tellement que a ka kala hata jahanama yani jahanama so tɔ bɛɛ lajɛlen bɛ tanga ɲi ala fɛ ko ala k'o tanga ka bɔ ale ka funeli ma donc ale yɛrɛ b'an lawasa dalilu la donc kuma tɛ mɔgɔ ma ni mɔgɔ min tɛ seli la kuma tɛ mɔgɔ ma ni mɔgɔ min tɛ seli la mɔgɔ mɔgɔ n'a tɛ seli o bien dɔ yɛrɛ bɛ yen a bɛ seli don dɔ la a tɛ seli don dɔ la e tɛ seli silamɛ de t'i ye kɛ e ka baarakɛyɔrɔ la e tɛ taa lon bɛɛ wa ko bɛ taa baarakɛla lon bɛɛ ni taa lon bɛ taa lon la patron t'i viré wa a b'i viré o ye adamaden baara de ye o tuma mun ala y'i dan min kama o de fɔla anw ɲɛna o wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ala ko a ma jinɛ ni adamadenw dan kun gɛrɛ kama fo an ka ale ala subhanahu wa ta'ala an ka kelen bato dan bɛɛ lajɛlen dan kun bɛ min ye o de bɛ bato nin ye an bɛɛ lajɛlen dan kun bɛ min ye o de bɛ silamɛya nin ye o tuma na silamɛya ka baara o de kan ka kɛ silamɛya fana ka baara a rɔ belebele dɔ bɛ min ye o de bɛ ka seli in kɛ ka kɛ yani a kɛcogoya ma ni an bɔla o yɔrɔ la yen sisan an bɛ miniti 5 kɛ disi an bɛna question bunda da yɛlɛ seli yɛrɛ kan ka kɛ cogoya min na yani an b'o ɲɛfɔ fɔlɔ an ka sanuya kuma fɔ mɔgɔ kan ka yɛrɛ sanuya ni jɛniba koli bɛ i bɛ jɛniba ko ni fana tɛ seliji la i fana ka seliji fana ta o tuma na i k'i yɛrɛ jija i ka fani fana ka sanuya ka bɔ ɲamata la ka bɔ sunni sago ka bɔ sugunɛ la i ka fani kana kɛ fani kɔsɔli ye parce que an tɛmɛ kan ya wolo na donc o tuma na kɛsalika i bɛna seli yɔrɔ min na walima i bɛna seli yani misiri la n'a ɲɔgɔnnaw o yɔrɔ ka kɛ yɔrɔ min ka sanu sugunɛ tɛ yen jamanata tɛ yen c'est à dire nɔgɔ tɛ yen min bɛ se k'i ka fani nɔgɔ min bɛ se k'i bɔ seliji la cɛw fana k'a faamu ko jamaseli bɛ diyagoya ye cɛw ma cɛ bɛɛ lajɛlen kan k'a faamu bi n'i m'a dɔn ka kɔrɔ wa i k'a faamu n'i fana b'a dɔn dɔ bɛ fara dɔɔnin kan o de bɛ i k'a faamu ka jamaseli kɛ ka na seli ka misiri kɔnɔ o ye diyagoya ye cɛ bɛɛ lajɛlen k'o dɔn ni lɔnjuru foyi t'i la cɛ b'i sigi du kɔnɔ ko a b'i seli la o tuma i b'i birila de dɛ i tɛ seli la i b'i birila de muso kɔni ta ni muso nana seli misiri la alhamdulilayi o ka ɲi kosɛbɛ mais n'a ma na seli misiri la baasi t'a la jurumu t'a ma mais sisan muso dɔ fana y'a faamu ko muso ka misiri t'a yɛrɛ ma ko ni muso selila so kɔnɔ ko a baraji ka bon ka tɛmɛ misiri ta kan o ye muso de ye muso min bɛ seli kiti dɔ min bɛ seli lɛri la e ma fatiya dɔn e tɛna seli misiri la wa e ma fatiya dɔn walama seli yɛrɛ e yɛrɛ b'a dɔn muso e b'a dɔn fɛn dɔ bɛ seli kɔnɔ e m'o dɔn donc min ɲɔgɔnna tɛ e min bɛ nin cogoya in na min ɲɔgɔnna tɛ o t'i seli misiri la surtout anw fɛ farafinna yan ne bɛ min fisaya muso bɛɛ kan k'a yɛrɛ jɛ ka na seli misiri la parce que muso min bɛ seli muso bɛ seli la lɛri la c'est que a bɛ seli la misiri la de an fɛ yan kɔni dɛ i bɛ muso ye ko a bɛ seli la lɛri la a bɛ seli waati min fɔla ko an ka seli o waati la a bɛ seli la misiri la min tɛ seli la misiri la a si tɛ seli la lɛri la o sigini bɛ o b'a kalama cɔ mɛ min fɔla o b'a kalama o yɛrɛ b'a dɔn ko n bɛ tiɲɛ de fɔla o bien n bɛ wuya de fɔla a yɛrɛ b'a dɔn ko n bɛ tiɲɛ de fɔla a min bɛ seli la so kɔnɔ o tɛ seli lɛri la e yɛrɛ b'o mankan mɛn ko ni misiri jigila jɔn de y'a f'u ɲɛna ko ni misiri jigila o de la o tuma misiri ɲunna alimami kunna o tuma e ye misiri ɲɛ ne kunna misiri bɛ n bɛ se o kɔrɔ wa ayi n tɛ se o kɔrɔ koyi ko ni misiri jigila o tuma n bɛna n ta seli parce que a bɛ ka seli bila retard la de ni seli welela ka ban parce que seli bɛ wele seli waati kɔni sela fajiri kɔni an b'a wele fɔlɔ ka mɔgɔ pour que mɔgɔ b'a lɔ ko fajiri waati surunyana o ka wuli k'o yɛrɛ labɛn mais seli wele filanan o bɛ min wele ko as-salatu khayrun minan nawm n'a wele tuma o tuma se fajiri waati sela muso misiri tɛ ma kɔnɔ dɛ i b'i ka seliji ta k'i ka seli kɛ mais ni seli fana welela tuma seli waati tɔw n'o ka wele tuma o tuma i b'a dɔn ko seli waati sela de bon i b'i ka seli kɛ i kana sigi k'a fɔ ko fo misiri bɛ jigin fɔlɔ a bɔra a tɛmɛna yan n bɛ n ka minɛnɔgɔ ko fɔlɔ ayi i kan'o kɛ muso i b'i yɛrɛ jɛ ka na seli yanni misiri ko de ɲɔgɔnna tɛ fo an bamuso ni minnu kɔni kɔrɔbaya la an bamuso kɔni tuma caman olu tun bɛ seli kɛ lɛri la mais les jeunes filles là wala muso misɛnnin ninnu o tɛ seli lɛri la dɛ o tɛ seli lɛri la fo ni ala hinɛna kelen kelen minnu an bamuso kɔni o kɔni bɛ seli la lɛri la parce que n'i ye kuma fɔ i b'a fɔ k'a ɲɛ an bɛɛ lajɛlen an bɛ jɛ an m'a fɔ ten an bɛ don an bamusow la o bɛ fɔ an k'a fɔ o cogoya la naam sisan seli kan ka kɛ cogoya min na
seli kan ka ke cogoya mina o de be ni na jo ni kire labe ka seliji ta ka janiba bela jele ko ibena ni na jo ibi nyashi kiblama ka nyashi kiblama ambela jele ka do obi jagu yadi kinyashi kiblama ka selike obi jagu yadi abe daga moye ni mo ma nyashi kiblama cogoya dama la tumandola dese de beyi dese ni mo bana ba to do sula ile lan be cogoya mina nyashinte kiblama wa mo bolo ki yelwa kinyashi kiblama wal man telma ke banaire jugu yala etese ki nya yelma kiblama bi selita ala bamna ou bien seli era tala ro tala dugu dola kibla nya mina ema do ko kibla be ya ja kibla be nya fe de jola ki seli nya fe seli bali ko fe ko karamoche jayi ko filila kibla ma ila seli kan yiku filila de problème fo shidala wal ma ye kalo kelen somen kelen nyona kala iya somen kelen min kala o seli tesara ni ko ne me ko ni bi ra ji jakka ni ngali ke folo ibe ni ngali ke kibla be soro famina o ba nya fu nyina me kinya shi kibla ma we jagu yadi old man ni jo e kan ka fe folo min fo le be at-takbiratul ihram o de kan ka kifo ka kiwo le be ka Allahu akbar folo fo Allahu akbar na be fola boro kan ka wuli e kan ki boro la wuli fo ka se igama kuna fo bela jene bo de lo i boro kan ka wuli fo ka se igama kuna de parce que do be boro la wuli de ko Allahu akbar parce que do be shoku ya bela fen bela jele na shoku ya de sel de seliba ka kenya de ma afula ko abe ke chugo ya minan iba ke o chugo ya la de ki boro la wuli chugo ya do la on dirait mo mi boro ba dimina o te daga don ibi boro la wuli kanya kakate Allahu akbar iboro be siga makuna walma iboro anni itlo be kanya do fana babu ka aboro kuma den ko do atlo kono mana itlo le dimina wa ka itlo kono o te do tlo kono iba kete ni do fana dum o ba kete la iboro kono ka wulinti me komo nambe jamala tuma dola nambe jamana an seren be ite se kiboro la wuliti iko be ja kiboro kono ka la wuli chugo ya do lati puka abe siga makuna ni chugo ya ina boro kunin kan ka lawli de Allahu akbar fola bon Allahu akbar fola bolo wuli cugu yan sabade bala imma iboro wuli to ni Allahu akbar fo be ka nyofe bakete Allahu akbar iboro wuli to ani Allahu akbar fo be ka nyofe be daga sharia kono ala ka kila sallallahu alaihi wasallam hadisan na ko ya keta wubi ibe Allahu akbar fo ko be iboro lawli o fana kan bakete Allahu akbar sai iboro lawli fana kan wala ma ibibor lawul te boro lawul ko fete ibi Allahu akbar fana fo asbab bela jele dalili bo law kain o bise kake mais ko ne boro ko kan ka wulidi ni boro wulla ka ba boro be blamine o be ibibor mna ni yere comme wati de wula sunanga ka wati do ta spécialement ko yoro ka wala boro mna imam Sayyid Sabiki ya lakala fifi ko sunna ako hadisa tan shegi ore nana boro mna hadisa min la kala ala ka kide yoro ko ala ka kide kumbi sila kumbi bolo mun hadisa tan an shegi odi nana wa ibn Abdul Barri o maliki akarama wadi ibe islamaya don ke ba bela jelen bena kan ko ala ka kide alayhi salatu wassalam akba bolo mun nana ko bolo fana kan kam na seli la fo maliki kelebe de fo no fo nyoya bi don islamaya ta bolo la don ke la fe maliki kelende fo nyoya bo olufe bolo mun nana mais ibn Abdul Barri alaykum kalam maliki akarama belebele dodi wa ayafa ala kitabu kono fil istizkar mota malika sharula kayira akono ko doni kala shima fo nyoko ala ka cide ka burum na silila ako sabab bela jelen bena kan ko ala ka cide kumba burum na kasili ayafoti akoko imam maliki fana ya burum na hata fo katafatu imam maliki aka burum na fo katafatu o fana be so imam malika kitabu kono mota maliki kono imam maliki reka kitabu mota imam malik o be so akono babu wadul yadaini ihdahuma ala al-ukhra fi salat akoni yebonday ki bolo kelem bla dokan selila o bona be so imam malik kitabu kono aya lakali ka foko ko ala ju sallallahu ka akon ko alen nana nabi nyumau o soro ya nabi ma bela jele kum bena ko koro minga nabi ma bela jele kum o bela jele ka ko kelem min fo ka ko kelem minge wode be o nabi nyumau o be suli retadi no be suru dum o bata suru dum be ke atemie yani seli wati besi ani o be sun fana tige jona ni tile bena ka ba o be sun tige ani ki kini bolo ta ka dayinu ma bolo kan seli la ko nabi ma bela jelen bena kan abe mota mali kono ti don ame mi famu bolo mna kon we fende mi be sharia kono abra bun jabiru ko dono la chedo ko miseli la ala ka kida alayhi salatu wassalam
atamna ke kan atala ke soro chen bisilla ka boro goshi ta ka bla boro kata bisilla ala ka jire ke boro bo ka boro droite ko de bla goshi kan no ku te daga akma fama ko ke ko boro jigige ni ay ko ya kete se ka akenya lo to ye akenya be miye aye boro mna ka bla ko no ki kan ka kini boro ni ko le da ya numa boro kan do karamo min ba fono ko ala ka jire ko boro ko ba dimina de munimu afa nyina o abela no hadise kana yira neta nakida ufleta nakida ufleta ne bolo ya asben ba kono akida ushama ba de benne bolo mi o seben ba kono do mi ba kono ko la ka jide boro ko ba dimina ou bien ko abola timina ya iba fo anyina ko akana nayi ala ka jide boro ko ba dina yoro mi nawo abela ne hadisa ni ye asbele ni ye kitabu ne kana yira ila ko kram tero kun kala malila o fonyo ya shama nana don kala bado ko ay million tambla 10 million ko karamo mi ba fo la kono ko burum na ko mboroji ko ko muni mu ko hadisa beyi ko ne kon la kitabu shama de ne bole asban ba kono alumi kono boro jigini saban be yo akana na ya mbafle amboye sa ko mo ma so kana na yi mo ma soro amre de la ka deba kala tuma shama aminu be o kuma labi shamin kono ko selte selma yayin ne ya fo nyina ka tuma shama aye bena ne ala kitabu yo asban mi kono ko cila bolo le kuma di mina biya aya borom nawo aye kana na hali sino ma soro fo kana na yi o ma atasoro o teyile yo o tey parce que ala ka jire kumba borom minana yani seli kono di anana oye hadisai kono aya do be bela jana ka aya in lo inna atayna kal kawsar wata fasalli li rabbika wanharun ko dama ba wa anhar ko do be miye fasalli li rabbika ku ki seli tigi ala wa anhar ikikini mbolo taka dayinu mamboloka aya ko do boy o be tafsir qurtubi kono o aya ko be tafsir qurtubi kono o tafsir belebele de wa imam qurtubi fatuni malik ya karamodi be imam malik ka tabolo mo min ko borom man ka ken malik ya mo be en qurtubi aba tafsirin ko no ka fo ko anhar ko don kala do ko akorobe mi ibi kini mbolo takada inu mbolo kan kabla idishi lati ki yani ni be selila ko anana hadisa la bay hakiki kono ko oye ali ibn abi talib nyininga ali ibn abi talib mi ye ci la buranche ya adem so te o ya nyininga ko wa anhar korobe mi jumane ko odebe an yada al-musalli yadahu al-yumna ala yadi al-yusra fi salat wala ko silke ba ka kini mbolo takada anu mbolo kan o tafsir qurtubi ko memi fulan nta fulan kun fede nya sebeli yedi nyere ya yeni nyadi nyangwe ka sebeli yedi ka sebeli ye o be qurtubi ko nota bo ibe wajuri kala do manga me wati be ali kelate badrali ni mimbe na o mabata wode be wuya fo ali yere kan me ali ye faminu foto ta fo mo go nyana parce que ambe oluma ni mi mambe o ma bo to mi be na oluma sisan olube baraka nai kazalika maliki afanka kitabu babai malika kitabu do fana bei mudawanatul kubra kitabu mujadul loru debe mujadul loru debe kitabu yi kitabu yi aba kono o imam maliki nyininga kibro mna selila akidi bedi o yayi mom parce que fin do le bei wole nyagamina maliki akaramo do fe parce que borom nan suuya fulade kelembe baloko al kabdu kelembe baloko no al wadu kabdu wole be kamna kibro kamnati c'est-à-dire ka ninta ka nimna wole kabdu yi c'est ça wadun o be ibi la nyon kanti o ko be ibi mo ko do yetman la bo la me nyon kandi do fana ba mna nati do imam maliki nyininga farida selila ki bolomna c'est-à-dire nyi ayingala mina ki bolomna te kamnati o ya nyininga o de la imam malik o ko mesna la yande ko ale man dalilu mi ba jira ka fo farida selila mo kan ka bolomna te ki itegen ka itege ikininte ko taka yin mambolon ko mnante ko le man dalilu ala ko ngame ni nafla seli ana fami nafla lati ko ni nafla seli debe ba shita la be se ki bolumna parce que iba la je ba koloshi amna seli ke 500 ni ilo la kame ni ki bol la nyo kan te ni ilo la kame ibe sege ya ibron be sege mais ni kamnate ali yese kabna fo so ma fo ati fo ikila do imam malik yodo fo woli mo gon ma famu ko ko imam malik no ko bro man kamna ala kuma be la ni be mi ye kamnate ko ni malo mais kala nyon kanti wala ali ko ka dalilu ka payolu mesina alanya na ma milo aba kono ko malo imam malik ngala o ya nyi ngan question bin nani non kola ay min jabi ala te mo mbo ay shama de ko ne malo ko ne manilo o lu ngala teni wala fin shama de bey mi o lon kan no man milo o tafo ani aflana ki ibrom na ruku ko fe ata kala la ka kan fe sambro yaw ne an ka ruku ke nawla ka ba ruku la an kan ambrum na wal man kan ambro ji bro kan kam naw bro fran kan kam na o yoro la fana tunguni parce que la différence du monde be o yoro la ane yoro donte différence te yu hadza fana na tuguni fi an-nasa'i min ba yira ko bro kan kam na ruku ko fe
nasai ya lakali ako kana nabi sallam hadisa lakalla sahabatam ya lakalo wa'il bun hajar ako kana nabi sallam yakbiru yaminuhu ala shimalihi idha kana qa'iman fi salat ko ala ka jide kumbe akini bolo takanuma bolo mnani ajonbe selila ni allonbe selila ma ruku ko fe ansi ngene biya allon neke donc ibolo mna ruku ko bro kan kam na de yani kito ijoli wa yani ruku ko fe o ka ko ruku nyaw bolo kan kam na de manga don kala la ki kaw yafo misa ngaka mo ke imam ibn baz kayira ni mo mba bolo jigi ki seli ko ata fati nya kwati la seli mai ko an fana mo kuma fana fam tuni wala parce que do ba fo ko ne be bolo jigi la ka seli imam ko no ko la seli mai mo fu nyana ha mi kay mbolo mbala ko difo ala ka tire seli la ni bala ko de nya fu nyana mais ko ala ka tire ko ni seli la akuma bolo mna na le dalilu man na ka fo ala ka tire ko mba bolo jigi la ka seli mais ko ni mo mi mba bolo jigi la ka seli olu ko ni dalil to olu bolo ka fati ka seli ko ni mai mais ngay ko ni ka dala e ka seli toya ni ala ka tire seli toya ko tekeli ikan ko ni kay ko iko de bila hakilla mais ka fu ma ko mi ki bolo jigi la seli mai ou bien ni imam mi mba bolo jigi la ngana seli akofe mo fu nyana na ba bolo jigi la ni ma fla ka fiya yala ibe seli akofe problème fo ishita ala mais ko tuma na mi ko ni ba bolo na ka seli ikadala ale bi seli kuma ala ka tire ko bi seli la togo yamina mfana ka fo awonyana ya ka fa ala ka tire yosoto wassalam tellement que seli ko ka bon ayala min barkan jumandona seli kan ka ka to amna aya bela jele ke min barkan ka yirawula abana ka salam bla minge parce que min barbe sans fait allah sans fait ka bela jele nyamba la misilla seli bana wa ma ko mawo ay ka seli ena fa ay ka nyembe seli la togo yamina ko ay ka seli comme ay ka neye mbesi la chogo yamina no bolo munan akiti kasha wala shaman bala menga wati tambolo ambo kuma sosori ya folo ambe nyingali bonda dajele ambe nyingali jabi ka nga seli to ko ke anyo mi fo afam yalla alaka dambela jelema فلو قد ذقت من حلواه طعما لا آثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنتا